আলো লক্ষণী অন্ডিরা চণ্ডী আসিছু ধাই মধ্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু বড়ই আলো লক্ষণী অন্ডিরা চণ্ডী আসিছু ধাই মধ্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু মধ্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু বড়ই আলো লক্ষণী অন্ডিরা চণ্ডী আসিছু ধাই মধ্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু বড়ই सामान्य गोटे मशाणी जगह को स्वामीर परिचय दे ए समाज आगे प्रमाण कर दे जे तू गोटे भिकारुणी जदि तोर एते दरद तेरे उठा अस्त्र हे जाऊ शक्तिर परीक्षा अवश्य तू ठीक कहिछु ना गुणी तोर ये विश्व दंतटा को झड़ी देव ये देव देव महादेव को घुरुणी पार्वती तू चिन्हबू ये पार्वती शक्ति केते भयंकर देवे देखा तो शक्ति अच्छी मु प्रस्तुत
ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଧର ବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଣୀ ରେବତୀ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ଗଲେ କେଉଁ ଆଡ଼େ? ସେ ଯେମିତି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଦଂଶନ ଜଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଏ ବିଷ ଚରାଚର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ମନସା।